Ассалом духтараку созед нағзен саломати хубай боз ҳам халифа шоб омадагем нигоҳ кунед 108-му 109 магазин яҷи магазинои шишаги бозори корвон тарафи пажарка байни 3-му 4-му дарвоза даяна ам қабуракои нав овардагиан духтара ҳозир ворид мегардем аз дохил машмуда навинкошона нишон метем акция ҳам сар додагиан духтаро марҳамат ҳам дона ҳам оптови беҳтарин нуқтаи савдои нархошона хитон медонен чихе арзонай медонем ки бисёриё алакай муштариян ина бо ба ҳар ҳол хостум шумода тавсиятим касоне ки надиден марамат халифа шоб биёен ҳам акция сар додагиан ҳам навинкои беҳадам хушро овардагиан ира бинен охи румулошон шарфошон беҳтарин анам хел навинкоҳо дар халифа шоб пайдо мекунен ина бинен ино бештар оптови кор мекунан бинен чихе бору бисёр доран шабинони азиз ба хотири моҳи шарифи рамазон дар халифа шоб аксияи беҳтарин рафта истодааст нигоҳ кунен анами королевский вилюро се тавай дорада се модел дора ба нотай материалшон ко хушрӯа ира бинен се модел дора моделҳои фасони хушрӯ 160-170 сомон буд 100 сомонӣ кардагиан ба хотири моҳи бузург тамошобинони азиз марҳамат интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен бозори корвон тарафи пажарка 3-м дарвоза байни 3-му 4-м дарвоза 108-му 109 магазин рияди магазинои шагира хушруги шадиден тоза моли дубай ай марҳамат 100 сомон кардагиан успет кунен духтарако бовар кунен беҳад бори хушрӯ харидорӣ мекунен мана аз акция ҳатман истифода бурда харидорӣ кунен духтаро мана моделако шадиден ҳар хелай 3-4 дизайнай ҳамаи ҳамин 100 сомон шидагай бо ин расветкоша намеген қа расветкачои хушрӯ доран ира бинен охе сангчош расветкош моделош беҳтаринай ира бинен иқдоми хуби хуб дар халифа шоб ҳозир бисёриё анами модела кофтестиян духтаро нигоҳ кунен кори дасти рафтагиайку шарфои фасон ина топови шарфо дар халифа шоб ҳам омадагиай бехабар намонен бинен чихе хушрӯчай дига цветошам ҳастай ду модел омадагиай нигоҳ кунен як моделш инами яй бепарпар модели дигараш бошад парпардор ина ин модели бепарпараш оптовиш 140 сомон ай ҳам қарасветкои хушрӯ бисёр дорад духтаро марамат оптовиш 140 сомон донада 100 чанд 170 донада 170 сомон диден ана парпарош бошад духтаро пардорош оптовиш алакай тамом шид фақат дона мондагиай 180 сомон мана марамад ира бинен сангчои ира бинен охи чихе хушрӯчай ой сарданишонтим биненда духтаро маҳқултон мешава бозори корвон даян тамошобино марҳамат биёен халифа шоб бозори корвон тарафи пажарка байни 3-му 4-му дарвоза 108-му 109 магазин яди магазинои шаги марамат беҳтарин интихоб дар халифа шоб шуморо интизорай амбреои навинкара бинен духтаро иқа хушрӯчаи сангои ра бинен охи халифа шоб дайнам хел навинкои фасони амбре омадагиай чанд плаи 140 сомон дона 85 сомон оптови ва чихе наф 85 сомон тамошобино оптовиш анамхе шарфои амбрера ана донада боша 140 сомон дар халифа шоб бозори корвон оз дига цветошам аст нишонтон метим бозори корвон даян тарафи пажарка байни 3-му 4-му дарвоза 108-му 109 магазин марамад ини моделошам навинкаяй иёям амбреяй духтаро ҳам қацветош бисёрай ина нигоҳ кунен инаи нав нишон додагим диден расветкоша чихе хушрӯай инаи бо модели ҳозираш диден аҷоиб фасонак нархошон нами чихеле гуфтем 85 сомон оптовишай 140 сомон донаш иҷада шарф бисёрай духтаро марамад омада аз наздик бинен анаи тараф да бошад ҳамаша оптовишон 85 я ҳамаш инами кадомеша мегирен духтаро бовар кунен иҷа интихоб хеле зиёдай 85 сомон оптови 140 сомон бошад дона ина қисми болора бинен ина румолои фасон доран ҳама чӣ доран арзон кардагиан биёен
دخترکو خبر دارین خلیفه شاپ در اکцій بهترین رفته ایستاده. 3 رومالی فسانی دبی میخرین، یک تا دیگه شو توفه میگیرین. اینا برای سودا میگیرین، برای خطون میگیرین، برای توفه میگیرین، برای مادراتون میگیرین. امکانیت بهترین در خلیفه شاپ نگاه کنین. اینای کمبختا را شفون کمبختا خوش رو دیدین، رومولای فسونای هم قفسونچه انی را بینن، گلوش بینن و خیلی خوش روان. مرامت 70 سومون کردگن، همینا 800 بالا بودن. حاضی اکثر رفته است هم ارزان کردن، بو هم اگر 3 تا خرن یک تا دیگه توفتون میتن. این ایش بینن بانوتو شبینن و خیلی خوش رو چای. من مرامت چند نمودش هستی، همش ارزان کردگن. خلیفه شاپ ده تماشا بینو این امکانیت از دست نداده، حتما بیاین. یا که نویسنده دستافکتون میکنن. بازار کاروان طرفی پژارکا بین 3 و 4 دروازه 108 و 109 مگزین خلیفه شاپ تماشا بینا. اینجا رومال بسیار دارن بیننده دخترو انتخاب خیلی زیاده. اینی بالا بودگی چند میان؟ بالا بودگی هر خیلی دیدن. ایش رومالای نوین کن. اپتاویش 80 سومونه. اینا مونده با 80 سومون اپتاویش. خلاصم خوش رای برشون یک برکک بیاین تماشا کننده مخولتون میشه. باری چندم شد ما پادپیسچیکم ده توصیه میتیم نقطه سودای خلیفه شاپ همه روزی باور کنین. رحمت هم میگن برای که اینا هم اپتاویشون ارزانه هم دونشون. سیزانی انامین نمود شرفای نوینکا آمد. دخترکو به شرف نمونین. نگاه کنین شرفای فسانی ویشیفکارا در خلیفه شاپ اکس اعلام کردگن. اپتاویش 80 سومون ویشیفکای نگاه کنین. چه خوش رو ماتریال چیا نمود ملایمه که خوش که دبی اوریجینال چند نمودش هسته دیدین. به حد مدلکای فسانش هسته همه همینا را اپتاویش 80 سومونی کردگن. دخترو بهترین وریانت یا اثر نمیافته. به حد ملایمی خوش روی اینا کسی در کره حتما خلیفه شاپ بیاین یا نویسن دستافکتون میکنن. بازار کاروان طرفی پژارکا بین 3 و 4 دروازه 108 و 109 مگزین. اینا ببینن انتخابشون چه بسیاره. اینا می شرفا را بسیاری میپرسن. مرامت دخترو خلیفه شاپ ده هستی بیاین. اینا پد برند هم هستی دیدن چه خوش رو چند. یک نویسین شونه 80 سومون اپتاویشه دونه ده 120 دونش باشه 120 سومون.